নাহৰকটীয়া নাহৰণি গাঁৱৰ সুনীল গড় নামৰ প্ৰায় 55 বছৰীয়া ব্যক্তিজনে যোৱা 7 জুলাই 2025 তাৰিখে গাঁওখনৰ কেইবাজনো ব্যক্তিৰ সৈতে গুজৰাটলৈ কৰ্মৰ সূত্ৰে যাওঁতে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰতলাম জংচনৰ পৰা ব্যক্তিজন সন্ধানহীন হয়। গাঁওখনৰ পৰা 8জন লোক গুজৰাটলৈ গৈছিল। তাৰে ভলাকিয়ত নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ৰতলাম জংচনৰ কাষত উদ্ধাৰ হয়। অন্য লোক কেইজন গুজৰাট পায় যদিও বৰ্তমানে সুনীল গড় নামৰ লোকজনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। ঘটনাটোৰ খবৰ পাই আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাজন বিষয়ববীয়াই পৰিয়ালৰ লোকক আৰু গাঁৱৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰি ঘটনাটোৰ বুজ লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী শবনম গড়। मैं नाहरकटिया नाहरनी गांव के लगी। मोर पापा यहाँ से 7 तारीख से गुजरात जाम के निकली रहे। तिनसुकिया से एक रात वाले वहाँ से कम गाँव के 8 जन मत जा रहे। वहाँ मोर पापा बागी इला वहाँ गुजरात पाई गए। मोर पापा रतलाम नाम के स्टेशन में वहाँ नामी रहे। आज तक मोर पापा के खा खबर नहीं पाही। तो क्यों भी मोर पापा के फोटो দিব ওটা के देख ले कौन खा खबर जाना में नंबर जरिए हमारा थाना भी जो नहीं थाना में यहाँ के हमारे लोकल थाना में आज तक वहाँ उतना खा खबर तो उतना भाल से नहीं पाही। तोर बाबा संगे के जन जा रहे? मोर बाबा संगे 8 जन जा रहे हैं गाँव के। तो एक जन के हम जाना मते एक्सीडेंट हुआ की खबर पाही। ओखन तक डेड बॉडी पाही होते और पापा के ओखन से खा खबर नहीं पाही। रतलाम रेल स्टेशन में से हेरा है बोलिए? हाँ, रतलाम स्टेशन से हेरा है। वहीं नामी रहे मध्य प्रदेश ना? मध्य प्रदेश। तो जोगाजोग फोटो দিব नंबर দিব वहाँ से जे भी मोर बाबा के फोटो देखी अब नंबर हिट से थमा के थाना में जाना पे और फोन नंबर से जोगाजोग करले करबे। घर में मोबाइल नंबर 6900530445। कबे जा रहे हो घर से? काम घर से 7 तारीख के जा रहे सोमवार दिन गुजरात जब बोल के निकली रहे। अखन तक से वो खबरें नहीं पाई। फोन भी नहीं करे है और दूटा छुआ पढ़ते आहे वह घर चलाते रहे। अखन मैं माई की आदमी की रकम इधर के पढ़ाब लिखाब। घटनाটো মানে কি ইয়াৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে মানে প্ৰায় 8 জন মানুহ গুজৰাট যাবলৈ তিনসুকিয়াত গ'ল। প্ৰথমে তিনসুকিয়াৰ পৰা গুজৰাট যোৱা পথত তেওঁলোকে ৰাতলাম নাম ষ্টেচনৰ ওচৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হ'ল। নিৰ্দেশ ৰাতলাম ষ্টেচনৰ পৰা মানে ইহঁতি ছায়াপুৰীলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰায় 6 জন যিসকল ব্যক্তি কৰ্মসূত্ৰে গৈ আছিলে সেইসকল 6 জন কৰ্মস্থানত পালে আৰু তাৰ ভিতৰত এজন যেহেতু ৰাতলাম ষ্টেচন কিবা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল আৰু মৃত্যু দেহটো অসমত আনিলে। আৰু কিন্তু এজন আমাৰ ইয়াৰে সুনীল গড় নামৰ ব্যক্তিজন আমাৰ নাহৰণি গাঁৱৰ বাসিন্দা সুনীল গড় নামৰ ব্যক্তিজন নিৰ্দেশ হৈছে আৰু আজিলৈকে তেখেতৰ একো আমি সংসূত্ৰ পোৱা নাই। গতিকে কোনোবাই যদি মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ অসমৰ ল'ৰা যদি কাম কৰ্মসূত্ৰে সেইফালে গৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যদি তেখেতৰ ফটো আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ মোবাইল নম্বৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ কিবা সংসূত্ৰ পায় তেন্তে ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বুলি আহ্বান জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ওচৰৰ কোনোবা আৰক্ষী চকীটো অৱগত কৰিব পাৰে।